हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन प्लानेट। तो आम आज +2 सेकेंड इयर साहित्य ज्योति बहिर बंदीर वीर कथा कविताटी अधा आलोचना करते आउ कि रही जाता आज आलोचना करदे। आज सरदेवा नेक्स्ट क्लास आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। पूर्व क्लास आम कौन पढ़ी ना सूर्य आम समस्त विदाय नौ समस्ते विदायर आयोजन कर पक्षी मैंने करुणार गान कर तरुगिरी लता निजर छाया को विस्तार करी सूर्य चरण में प्रणाम जनाउछंती। सूर्य समस्त उपरे हेमवर्णीर पाट घोड़ाई देछंती एवं आमे देखिथिले जे सूर्य कहउछंती, हे धनी हे प्रिय व्यस्त हुअना, मु पुणी काली फेरी आसीबी। आउ कोन करूछंती सूर्य, अनुराग रंग प्रकाशे क्षणे प्राची कोपळे। प्राची कहले पूर्व दिग, कोपळे कहले गाल। पूर्व दिगर गाल रे अनुरागर रंग को सूर्य प्रकाश करुछंती। अनुराग कहले स्नेहर प्रीतिर भल पाइबार रंग को पूर्व दिगर गाल रे सूर्यदेव बोली देउछंती। जेतेबेले सूर्यदेव अस्त हो जाउछंती पश्चिम आकाश रे अस्त होई जिबे तांकर लाल रश्मि आसी पूर्व दिगरे पड़ुछि, जोटा कि देखा जाउछि कवि को कोन ना पूर्व दिगर गाल रे सूर्यदेव कोन करुछंती ना अनुरागर रंग को प्रकाश करुछंती। आउ कौन कहउछंती ना कवि, ता मध्यरे किंतु विरह दुख कालिमा बोले। यार अर्थ कौन जे ता मध्यरे कवि देखा पाई जे सूर्य सिना हसी हसी विदाय नौचंती, कहउछंती व्यस्त हुअनी मु काली फेरी आसीबी एवं स्नेहर रंग को बिछाई देउछंती एवं समस्तक उपरे हेमवर्णीर पाट पिंधाई देइछंती। किंतु ता मध्यरे विरहर दुख लागिछि। विरह कहले विच्छेदर दुख लागिछि। विच्छेदर दुख कोठे लागिछि ना प्रियजन जेमिति आमठू विदाय नेले मुह झाउली जाए, सेमिति आज पृथ्वी ठारू सूर्य विदाय नेउछंती। तेणु पृथ्वीर कौन होउछि ना कालिमा युक्त हो जाउछि, माने अंधार माड़ी आसुछि। रवि लास्य हसे प्रकटे गुरु विषाद रेखा, अनुभवी नेत्रे केवल सिना जाए से देखा। रवि कहले सूर्य, सूर्य लास्य हसे, लास्य हस्य कहले लोतके। लीलायित गति रे सूर्य जो धीरे धीरे गति करुछंती, जो हस हस मुह तांकर पृथ्वी को छाड़ी चली जाउछंती, किंतु लास्य हसरे एई जो लीलायित गति रे हसी हसी जो गति करुछंती तांकर हस कौन प्रकाश करुछि ना गुरु विषाद रेखा। गुरु कहले अधिक विषाद रेखा, कहले जो दुखर रेखा तांको ताहा हेले सूर्यक मुहरु देखा जाउछि। गुरु कहले अधिक विषाद रेखा देखा जाउछि, अधिक दुख देखा जाउछि। किंतु सूर्य सिना आज हसुछंती, लास्य हस प्रकाश पाउछंती। सूर्यंकर सेई हसरे दुख जना पड़ुछि। अनुभवी नेत्रे केवल सिना जाए से देखा, जी सिना अनुभव करे ताकू सिना देखा जाए। यात्रा रे जो माने कॉमेडी करंती सेमानक मनरे हजार दुख थाए, किंतु ताहाकू सेमाने मन भितर चापी दे हमको हसाई दे थांती। ठीक से भाई सूर्य मध्य आम मानक आगरे हसुथांती, किंतु तांको मनरे भी मध्य अनेक दुख अछि। आहा प्रियजन विरह की दारुण कषण, प्रतिपासे बंधा जगते सर्व जड़ चेतन। एठी कवि कहउछंती जे प्रियजन कहले अति निजर लोक, आमे जाहाकू भल पाई थाउ आमर अति निकटर लोक होइथाए। विरह माने विच्छेद हेबा, सेही प्रियजनक ठारू विच्छेद हेबा को कि दारुण कषुण। कषण कहले कष्ट, दारुण कहले भयंकर। प्रीति पासे बंधा जगते सर्व जड़ चेतना। सर्व जड़, जड़ कहले निर्जीव, चेतना कहले सजीव। सबु निर्जीव वस्तु हुअंती बा सजीव वस्तु हुअंती समस्ते प्रीति पासे बंधा। प्रीति कहले प्रेमर बासरे समस्ते बंधा। एठी चंद्र सांगरे कईर संपर्क अछि, एठी सूर्यक सांगरे पद्मर संपर्क अछि, माटी सांगरे आकाशर संपर्क अछि। सेमाने जड़ भी सेमानक मध्यरे गोटे संपर्क अछि, काहेकि ना प्रेमर पाखरे सबु किछि बंधा। ए विरह दृश्य दियई बंदी पराणे व्यथा, पलके पलके पड़ई मने केते की कथा। कवि कहिसेंती एई जो विरहर दृश्य लागिछि, पृथ्वीटार सूर्य विदाय नौछंती, एई जो विरहर दृश्य कवि देखुछंती अपराह्न समय रे माने संध्या समय रे तांको बंदी परणे व्यथा देइछि।
ସେଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ହୃଦୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେ କଥା, ଯେତେ ଥର ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ୁଥାଏ ସେତେ ଥର ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ କେତେ କେତେ କ'ଣ କ'ଣ କଥା। ଉତ୍କଳର ସମ୍ମିଳନୀ କଥା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କଥା, ଏମିତି କେତେ କେତେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗ୍ଲାନି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କବି, ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାଇ ଚାବି ନ ଦିଅ ଦ୍ୱାରେ, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। ତେଣୁ ଜେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, କାରାଗାରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସିନା ସମସ୍ତେ ଯିବେ କାରାଗାରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଜେଲ ପରିସରରେ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳ ଟିକେ ସିପାଇ, ହେ ଇଂରେଜ ସିପାଇ ସମ୍ଭାଳ ଟିକେ, ଚାବି ନ ଦିଅ ଦ୍ୱାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାବି ଦିଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦିନ ବେଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲା ଛଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ଚାବି ପକାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଅଛି ଏଇ କ୍ଷଣେ ରହିବି ବାହାରେ। କେତେ କହିଲେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିକି କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖିବି, ଏଇ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖିବି, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବି। ତେଣୁ ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାଇ, ଏବେ ଚାବି ଦିଅନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇନାହିଁ ଚାବି ଦେବାର, ଚାବି ଦିଅ ନାହିଁ, ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କବି, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର ଏକି ବିଧି ଅଶିଷ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷେ କହିଲେ ପ୍ରେମର ପିୟୁଷେ କହିଲେ ଅମୃତର ପ୍ରେମ ରୂପକ, ଅମୃତରେ କିଛି ମିଶିଅଛି ବିରହ ବିଷ। ଅମୃତ ରୂପୀ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ସହିତ କାହିଁକି ମିଶିଅଛି ବିରହର ବିଷ ବା ଜ୍ୱାଳା। କବି ତାହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠି କାହିଁକି ବିରହ ଅଛି ବା ବିରହର ବିଷ କାହିଁକି ମିଶିଅଛି। ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର ଏକି ବିଧି ଆଶିଷ, ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣେ କିମ୍ବା ଜଡ଼ିତ ଏହି। ବିଧି କହିଲେ ଭଗବାନ, ଆମେ କହିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶିଷ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାନେ ଦିନ ପାଖରେ ରାତି ଥାଏ, ସୁଖ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ଯେମିତି ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶିଷ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ପାଖରେ ବିରହର ବିଷ ରହୁଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କି ବିଚିତ୍ର ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣେ କିମ୍ପା ଜଡ଼ିତ ଅହି, ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କିଏ ପାରିବ କହି। ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ କହିଲେ ସରରୁ ଜାତ ସରୋଜ, ସର କହିଲେ ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀରୁ ଜାତ ସରୋଜ କହିଲେ ପଦ୍ମ। ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ପୁଷ୍ପ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ, ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଖରେ ବା ତା ଚରଣରେ, ପାଦ ଦେଶରେ କିମ୍ବା ଜଡ଼ିତ ଅହି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନାଇଁ ସର୍ପ, ଅହି କହିଲେ ମାନେ ସର୍ପ, ଜଡ଼ିତ କହିଲେ ଲାଗିକି ଅଛି। କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେମ ପାଖରେ କେମିତି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ଯେମିତି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ମିଳନ ପାଖରେ ଯେମିତି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଚରଣରେ, ତା ନାଡ଼ରେ, ତା ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ସର୍ପ ଲାଗିକି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଆମକୁ ସେ ଦଂଶନ କରିଦେବ। ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କିଏ ପାରିବ କହି। ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି, ଏହାର ରହସ୍ୟ କହିଲେ ଦ୍ରୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଏହାର ଯେଉଁ ଲୁଚି ଥିବା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ କିଏ ପାରିବ କହି, କିଏ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଏହା ବିଚିତ୍ର। ଏହାପରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରିୟଜନ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ, ବିରହ ବିଷମ ବିଷେ ମୋ ମନ ପ୍ରଣୟ ଘରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ କବି ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟଜନ, ମୋ ଉତ୍କଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ତେଣୁ ପ୍ରିୟଜନ ପ୍ରିୟ ମାଟିକୁ, ଏଇ ଉତ୍କଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛି।
हजारीबाग जेल रे मुझे बंदी हो रही किंतु विरह विषम विषे मो मन प्रण घारे विरह विषम विषम कहले भयंकर विरह कहले विच्छेद ये जो विच्छेदर भयंकर विष मो मनरे प्राण को घारी नेउछि मो मनर प्राण को कष्ट देउछि। तापर कौन कहछन कवि विश्व प्रकृति रे देखिले सम हृदय वेदना मो हृदय रे जो वेदना अच्छी आज मु जनप्रिय स्थान को छाड़ी एठारे अच्छी तेनु वीरर विश्व ज्वाला मो प्राण मो मन को घारी देउछि। सेही भले जेते बेले मु आज विश्व प्रकृत रे एई कथा देखुछि सूर्य छाड़ी चली जाउछंती पूर्व दिग को एई जो कथा मु देखुछि एई जो सम हृदय वेदना एई जो समान प्रकार हृदयर वेदना को जेते बेले मु आज देखुछि ना तापित अंतर रे आसीबो बा क्षणे संतना तेणु एई जो मोर तापित अंतर रे मोर जो एई जो कष्ट पाउथिबा अंतर रे ताप युक्त शांतापित अंतर रे कौन हेउची किछि समय पाए सांत्वना आसुअछि किछि समय पाए समवेदना आसुअछि। सांत्वना कहले कौन जो प्रिय कथा को कही आमे लोकों को बोध करे ताहा को सांत्वना कहा जाए। रह आउ दंडे सिपाही किंपा कर कटाळ कक्ष अवरोध समय परा गोधूली काल पुणी गोपबंधा सूचय देउ जाइछन्ति जे रहरे आउ दंडे आउ किछि समय पाई रह हे सिपाही तू काहेकि चाबी देवा पाई एते व्यस्त होउछु तू काहेकि समय आउ दंडे रह किंपा कर कटळ काहेकि कटाळ करूछु काहेकि अत्याचार करूछु कक्षे अवरोध समय परा गोधूली काल कहले जो समय रे गाई गोरु घर को फेरी आसंती बा गुहाल को फेरी आसंती को समय घटना ना एडा संध्या समय घटना तेणु कक्ष अवरोध कक्ष भितर पशिबार बा एई जो जेल कारागार रे पशिबार गृह रे अवरोध बा बंदी हेबार समय परा गोधूली काल काहेकि तू एमिति अटकाळ करूछु काहेकि तू एमिति निजको जुलुम करूछु देख रत रत ओई रवि एबे गगने आउ टिकिए मु बुलिबी एथि कारा प्रसंगे। कवि कहउचंती जे सूर्य एबे अस्त हेबाकू जाउचंती रत रत हेउचंती रत रत माने अस्तानुमुख हेउचंती संध्या हेइनी सूर्य अस्त हेबाकू जाउचंती रत रत हेउचंती किए रवि माने सूर्य अस्तानुमुख हेबाकू जाउचंती एबे गगने कहले आकाश रे सूर्य एबे अस्त हेबाकू जाउचंती आउ टिके मु बुलिबी एथि कारा प्रसंगे मु एई कारागार रो अगणा रे मु आउ किछि समय टिके बुलिबी। आउ कोन कहछन ना कवि जमदूत हृदय करुणा काहू बसिब तिले अधिक न कही मर्यादा जगी पसिबी बिले। यार अर्थ कह जे जमदूत करुणा काहू बसिबी तिले अधिक न हो मर्यादा जगी बसिबी दिले। कविटी जमदूत बोली क्या कहते ना से सिपाही मानू जमदूत बोली कहते जेमिति जमदूत हृदय रे करुणा न थाए पिला की बुढ़ा देखा जाए नहीं टोका की वृद्ध देखा जाए नहीं जार समय आसे ताकू सी नहीं जाए हेरी जमदूतर देह रे करुणा न थाए तेणु जमदूत बोली कवि एई इंग्रेज सिपाही मानू कहते अधिक न कहे मर्यादा जगी पशिबी बिले तेणु मु बेसी कुहेनी रे सिपाही बेसी कहले मो मर्यादा नष्ट हो मो सम्मान नष्ट हो मोर खातिरी गौरव नष्ट हो मो सम्मान को जगी गोपबंधु दास कहते मो सम्मान को जगी पशिबी बेले मु जाऊँगी जेल रो अंधार घरे पशिबी अधिक कहले मो लाभ नाही से निज निज सम्मान को रखी जेल भितर पशि जाइछन्ती। बर्तमान कविता सरी जाइछि परवर्ती समय रे हमें क्वेश्चन आंसर आर डिस्कशन करदवा। धन्यवाद।